Welcome to the online training program of Saint Xavier Convent School, Rudeke Kala Barnala. I am your maths teacher. Today we are going to discuss chapter 4, Geometry of class 5th. Our first topic is parallel lines. Two or more lines are said to be parallel if they don't meet, even if they are extended both ways. It means दो ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਨੀ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, these are also parallel because ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. These also are parallel lines. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ parallel lines ਬੋਲਾਂਗੇ. Our next topic is intersecting lines. Lines which meet at a point are called intersecting lines. It means ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ intersecting lines ਬੋਲਦੇ ਨੇ. Like AB and CD are two lines. They meet at a point I. It means they are intersecting lines. I again repeat, कोई भी दो lines ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ intersecting lines ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. Next is perpendicular line. A pair of intersecting lines are said to be perpendicular. Next is perpendicular lines. A pair of intersecting lines are said to be perpendicular. Intersecting lines ਦੇ pair ਨੂੰ ਆਪਾਂ perpendicular ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ? If the angles formed between them is right angle. ਜੋ ਉਹਨਾਂ lines ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ angle right angle ਹੋਵੇਗਾ, means to say 90 degree. In this picture you can see XY and AB are intersecting lines and angles ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ these lines are called perpendicular lines. Next is angle. What is the meaning of angle? When two rays starting from same point. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗੇ. Like this, these two rays are also starting same point. These lines are also called the angles. Next is type of angle. First is acute angle. It measure between 0 and 90 degree. It means जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री तो लैस होवे उसनों आपां acute angle कहांगे. Means like this, like AOB is a acute angle because right angle is in the shape like this. Any angle less than 90 degree is called acute angle. Any angle like 30 degree, 60 degree, 45 degree are acute angles. Means to say 0 ਤੇ 90 degree ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. 30 degree, 40 degree, 50 degree, 55 degree, 60 degree, ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ acute angle ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ 0 degree ਤੇ 90 degree ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. Next is right angle. Right angle that measures 90 degree. जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा उसको आप right angle बोलेंगे. Right angle always 90 degree. This is in this form. And next is obtuse angle. Angle measure between 90 and 180. कोई भी एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के विचकार होगा उसको आप obtuse angle बोलेंगे. Like this 118 90 तो अप होएगा तो 180 तो लो होएगा, इसलिए ए भी obtuse एंगल 130 डिग्री. 130 डिग्री इज आल्सो बिटवीन 90 एंड 180. 90 तो ग्रेटर एंड 180 तो स्मॉल. सेम लाइक 150 डिग्री, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री. 97 is also obtuse angle. Next is straight angle. It measures 180 degree. Means 180 डिग्री ਦੇ एंगल ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ स्ट्रेट बोलांगे ਤੇ ਇਹ always ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ straight form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ draw ਹੋਏਗਾ. Next is reflex angle. It measures less than 360 but more than 180 degree.
मीनस टू से 180 डिग्री तो बड़ा ते 360 तो छोटे वाले एंगल नूं ही आपां रिफ्लैक्स एंगल बोलांगे। लाइक 230 डिग्री इज रिफ्लैक्स एंगल। अदर एंगल्स लाइक 190 डिग्री, 200 डिग्री, एनीथिंग 305 डिग्री are also called reflex angles. Next is zero angle. Zero angle means it measures 0 degree. जेड़े एंगल दा मेजर 0 डिग्री होवेगा उसनू जीरो एंगल। इट्स लाइक अ सिंगल लाइन, ये बिल्कुल सिंगल लाइन की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स जो पूरे का पूरा कवर होएगा, मीन्स ये मैक्सिमम राउंड शेप दे विच होवेगा। इसकी फॉर्म ऑलवेज बिकॉज वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स लाइक दिस। कंप्लीट एंगल मीन्स जो पूरे क्वाड्रेंट्स नु कवर करे। इट ऑलवेज टेक्स सर्कल प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज measure the angle. Now the question is that measure the following angles. Student, you have to measure this angle with the help of protractor. Like you all know that this is the shape of right angle, but you have to do the measure like P, Q, R. Firstly, you measure the angle with the help of protractor. Then you write the measure of angle. As we know that this is 90 degree. And next one is, question is type of angle. Type of angle, if angle is 90 degree, then this is right angle. If the measure is greater than 90 degree and less than 180, then we write obtuse angle. If measure is less than 90 degree, then we have to write acute angle. So firstly measure these angles, and after that according to definitions you can write the name of angle. Similarly you can complete your exercise in your notebook. That's all for today. Thanks.